ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، حياكم الله عز وجل. اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, kami wasiatkan kembali agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang dikatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, ternyata kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina, menindas dan membunuhi rakyat di sana. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa, orang tua, wanita dan anak-anak, sehingga ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai sesama umat Islam, tentu saja kita menyintai dan membela Palestina, sebab Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin dan muslim. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Antara lain di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, Palestina. Pernah menjadi kiblat salat kaum muslimin selama 17 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah suatu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi kita melakukan salat berjamaah, mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Ingatlah juga bahwa Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Di Palestina juga terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya nanti ketika ada yang masih hidup pada hari menjelang kiamat. Di sanalah pula nanti Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Perlu kita ketahui juga bahwa Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri kami Syam dan Yaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah juga banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Ubadah bin As-Samit, Syaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, dan lain-lainnya. Di Palestina juga telah dilahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Pernah juga tercatat para ulama yang terlahir di sana, di antaranya adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sultan Mahmud Nuruddin Zangki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal tentang Palestina. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah, kata beliau. Begitu juga dengan Sultan Abdul Hamid II, beliau juga pernah mengatakan bahwa saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina ini. Itu dengan tegas beliau katakan dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah besar dari orang-orang Zionis yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi didorong kecintaannya yang besar kepada Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau membebaskan Baitul Maqdis dari tangan Zionis. Beliau mula-mula mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati, dan kesatuan antar umat Islam adalah kekuatan yang dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang apakah yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad secara fisik membantu mereka jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan paling tidak adalah mendoakan, atau sebagian mungkin mengorbankan hartanya untuk membantu mereka di sana. Berjuang di sana merupakan suatu kemustahilan bagi kita. Oleh karena itu doalah yang terpenting yang bisa kita kirimkan dari sini, agar diberikan mereka kesabaran, kekuatan dan ketabahan di dalam menghadapi kaum Zionis Yahudi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemenangan dan ketabahan serta kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى اعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرابنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر لهم أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أعز دينك اللهم أعز دينك اللهم أعز دينك اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المرابطين في ربوع القدس والأقصى اللهم ارسم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا أرحم الراحمين اللهم ارزق المسلمين صلاة في مسجد الأقصى وحررهم من يد الغاصبين وحررهم من يد المعتدين وحررهم من يد الظالمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة